इंडिया का अश्योरेंस है कि आने वाले दिन में हमारा जिंदगी अच्छा हो। ये बात रखकर आप जाकर वोट कीजिए मेरे भाई को, इसको जिताइए। अप्लाई मुख्यमंत्री एक मौका बने, अप्लाई थोड़ा सा हम लोग भी सिखा देंगे और जिताकर दिल्ली में भेजिए। अपना आदमी दिल्ली से हमें हेल्प करेगा। बेलाय बेलाय नो हम भाई खुलुम था त्रिपुरा तथा आयुक्त लोग तो त्रिपुरा जाति आयुक्त लोग तो पूरा त्रिपुरा। I love all of you all. God bless you. May all of you always smile. बेलाय नो हम भाई खुलुम था। मैं सचमुच महाराज को मैं जानता हूं, इतना नहीं जानता हूं। मेरा बाल्यकाल से महाराज के साथ परिचय नहीं है, किंतु मैं जितना महाराज को देखता हूं उतना कुछ सीखता हूं। मैंने बहुत राजा महाराजा को आज के दिन में पॉलिटिक्स में एमपी मंत्री बनते हुए देखा, अभी है भी, किंतु हम लोग भाग्यवान हैं त्रिपुरा के जो लोग यहाँ इस मिट्टी में जन्मे हैं, जो हमको ऐसे महाराज मिला है जिनके अंदर कहीं से भी दूर दूर तक अहंकार नहीं है। मैं लोगों को देखता हूं, छोटे छोटे घर के होता है, एक बार एमएलए बन गया, एक बार कुछ हो जाता है, कितना कुछ करता है। और मैं महाराज को देखता हूं, चाहे दिल्ली हो चाहे दुनिया के कहीं भी देश में हो, महाराज आम एक साधारण जनता जैसा अपना व्यवहार करता है। ये बड़े आदमी का पहचान है, जिनको छोटा सा ही कुछ देखने का मौका मिला, वो इस तरीके से व्यवहार करता है। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे मालूम नहीं था जो मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ूंगा, महाराज को भी मालूम नहीं था। लास्ट मोमेंट में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया जो विप्लव देव को लड़ना है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी राज्यसभा एमपी हूं। আমার কাছে আরো 5 বছর আছে রাজ্যসভা এমপি। আমি তো অন্যের জন্য বলছিলাম,
আমরা দুইজনের মধ্যে একজনও জানতো না যে আমি প্রার্থী হব। আর যখন আমার নাম শুনেছে মহারাজ, মহারাজ আমার মনে সবচেয়ে বেশি খুশি মহারাজ হয়েছে। আমি बोली महाराज के আমার मित्र है, दोस्त है, किंतु मेरे आत्मा के साथ भी सचमुच उनका अच्छा एक स्थान है। मैंने जब भी अकेलापन में आया हूं, जब भी अपने आप को मैं समझता हूं अकेला हूं, तब मुझे महाराज का नाम याद आता है। और उन्होंने मुझे सुख दुख में सभी समय साथ दिया है और आगे भी हम दोनों एक साथ काम करेंगे और আপনাদের জন্য করব, কারণ আমাদের দুইজনের কোনো চাহিদা নেই। আমাকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত বানিয়ে দিয়েছে, এর উপর আর ত্রিপুরাতে কোনো পোস্ট নেই। আর মহারাজা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়ে পদ ছেড়ে দিয়েছে আপনাদের জন্য, ত্রিপুরার জন্য। এখনো ত্রিপুরা মাতার উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন, বিজয় অঙ্কলকে বানিয়ে উনি মঞ্চে এসে বসিয়েছে। আরে লোক মন্ডল প্রেসিডেন্টের পদ পেলে ও ছাড়তে চায় না, যদি তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় রাগ হয়ে যায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি, যখন ত্রিপুরার জন্য করতে পারছে না, কংগ্রেসের নেতৃত্ব ওনাকে আটকাচ্ছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এক দুইজন আছে, তাদের নাম বলবো না, মহারাজকে পরেশান করছিল, কিন্তু মহারাজ দুইটার মধ্যে একটা চলেছে। কোনটা? ত্রিপুরাকে চলেছে, कांग्रेस ছেড়ে দিয়েছে। कांग्रेस को छोड़ दिया, छोड़ के आपको चुना है। আমি তার জন্য মহারাজকে সম্মান आदर और एक उच्च दर्जाते सबका विकास के बात कहता है। माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकासेर कथा बोले, प्रमाण करेছে। কিন্তু মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য सबका साथ सबका विकास ওই সময় শুরু করে দিয়েছিল। এখানে যখন আমি বসেছি তখন মহারাজকে আমি বলছি, মহারাজ দেখিয়ে এখানে এই যে ফুলগুলো সামনে পড়ে আছে, এই ফুলগুলো বিজেপি আসার আগে ত্রিপুরাতে হতো না, এগুলো এখন ত্রিপুরা। এই ফুল এখানে হতো না, কলকাতা থেকে ফ্লাইটে আনতে হতো, মুম্বাই দিল্লি থেকে আনতে হতো। তাতে বোঝা যায় পরিবর্তন, যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর 2018-তে কমিউনিস্টের পতনের পর পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনের কারণে আজকে সিমনার মতো জায়গাতে এই যে ফুলগুলো এখানে পাওয়া যাচ্ছে, একবার মনে চোখ বন্ধ করে চিন্তা করুন, আগে কি সিমনাতে এই ফুলগুলো, এই বুকেগুলো পাওয়া যেত? আমি 2015-তে এসেছি, শুরুতে আসতাম, সিমনাতে এই ফুল পাওয়া যেত না, সিমনাতে এই ফুল পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। এতে প্রমাণিত হয় যে ত্রিপুরার মানুষের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আসার পর জীবন মান উন্নয়ন হয়েছে। আমাদের যখন জীবন মান উন্নয়ন হয়ে যায়, তো আমরা ভাবি যে সবসময় মনে এমন ছিল। তার জন্য আমাদের মতো লোকেদের এসে মনে করিয়ে দিতে হয় যে প্রথমে কি ছিল আর আজকে কি। এখানে 5